ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାଶଟି ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲେ, এবি ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏହାର ଏକ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଡି ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ O1 ନେଇ O1A କିମ୍ବା O1B ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେହି ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା AB ହେବ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ S1 ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା ହେଉଛି AB। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ D ଉପରେ ନେଇ ପୁଣି O2A ବା O2B ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି। ସେହି ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟା ହେଉଛି AB। ସେହିଭଳି D ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ O3 ନେଇ O3A ବା O3B ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେହି ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟା ହେବ AB। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ S1, S2 ଏବଂ S3 ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତର AB ଏକ ଜ୍ୟା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ AB ଜ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ନେଇଥିଲେ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାହା S1, S2, S3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ହୋଇପାରିଲା। ସେହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବୃତ୍ତର ଏହା ଜ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବା ଅସଂଖ୍ୟ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ଜ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଜ୍ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଲେ, ସେହି ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା ହେଉଛି AB ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୟାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ABର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ C ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ହେଉଛି 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ OC 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବ୍ୟାସଭିନ୍ନ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁକରି C ହେଉଛି ABର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏବଂ OCର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠାରେ OAC ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ACର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। AC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OA ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ OC ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OA ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 15 ସ୍ଥାପନ କଲେ, OC ସ୍ଥାନରେ 9 ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତେଣୁ ପାଇଲେ 225 ମାଇନସ୍ 81ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 144ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ACର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ACର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 2 ଗୁଣ ହେବ। ଆମେ ଲେଖିଲେ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 12 ସମାନ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜ୍ୟାଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 24 ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାଶଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା। ମନେକର এবি ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡର A ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନେଇ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବୃତ୍ତ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର କି B ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ B କେନ୍ଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି। ସେହି ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି AB। ଏହାପରେ ଆମେ ସେହି এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରୂପେ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଆଉ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ 2 ବା ଅପସନ୍ ବିଟି ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟ ଏହାର ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଡ୍ୟାଶ ତ୍ରିଭୁଜ। ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବୃତ୍ତରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ବୃତ୍ତ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ
ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ୟା ମାନେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଠାରୁ AB, BC ଏବଂ AC ଏହି ଜ୍ୟା ମାନ ଯାହାକି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ DO ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OE ବା OD ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OE ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OF। ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ OD, OE ଏବଂ OF, ତେଣୁ ଜ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ AB, BC ଏବଂ AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ ABC ତ୍ରିଭୁଜଟି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ଏ ସମବାହୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କୁ ଦେଖ, ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ B ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ D ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ପାଠରେ ପଢିଛେ ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଅର୍ଥାତ ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜରେ B କୋଣ ଏବଂ D କୋଣ ର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତେଣୁକରି ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ D ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ B କୋଣର ପରିମାଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 105 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ଏ 105 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ରେ ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ OAB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ AXB ଡ୍ୟାଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ AXB ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପକୁ ଆମେ ମନେକର ନେଲେ AYB ଚାପ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମେଜର ଆଙ୍ଗଲ OAB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ OAB ତ୍ରିଭୁଜରେ OA ଏବଂ OB ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ OAB ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। OA ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ OB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି OAB କୋଣର ପରିମାଣ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ OBA କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତେବେ OAB ତ୍ରିଭୁଜର AOB କୋଣ ବା OAB ତ୍ରିଭୁଜର O ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ 100 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆମେ 40 ପ୍ଲସ 40 80 ବିଯୋଗ କଲେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର AYB ଚାପ। AYB ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେବ? AYB ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେବ 360 ମାଇନସ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ 260 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ AYB ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା AXB କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 130 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା AXB କୋଣର ପରିମାଣ, କାରଣ AYB ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଯେତିକି ହେବ ତାର ବିପରୀତ ଚାପ AXB ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣର ଅଧା ହେବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, AYB ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ପରିମାଣ ଯେତିକି ତାର ବିପରୀତ ଚାପ AXB ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ଅଧା, ଅର୍ଥାତ 260 ର ଅଧା ଆମେ ପାଇଲେ 130 AXB କୋଣର ପରିମାଣ। ମନେ ପକ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛ, କୌଣସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏହାର ବିପରୀତ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣର 2 ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। AYB ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 260 ଡିଗ୍ରୀ, ତାର ବିପରୀତ ଚାପ AXB ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଅଧେ ହେବ। AXB ର ପରିମାଣ 260/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ B 130 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ଏକ ଡ୍ୟାଶ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରମ୍ବସର 4 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ମନେକର ଆମେ ନେଲେ B କୋଣ D କୋଣ। B କୋଣର ପରିମାଣ ଏବଂ D କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ରମ୍ବସର ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ, ତେଣୁ ଉଭୟ B କୋଣର ପରିମାଣ ଏବଂ D କୋଣର ପରିମାଣ
90 डिग्री लेखाएं हम। तेणु ये वृत्तांत लिखित रंबसटी एक वर्गचित्र हम। तेणु एठारे ऑप्शन सी हम उत्तर। यापर आमे जिबा प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 रे देखो चित्र रे मेजर एंगल BAC प्लस मेजर एंगल OBC इक्वल टू डैश डिग्री। पूर्व तुम्हें मन पकाओ पढ़ीच जे मेजर एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस BAC। तेणुक आम जदि पार्श्व परिवर्तन करदेबा BAC कोणर परिमाण एवं OBC कोणर परिमाण इक्वल टू 90 डिग्री। तेणु एठारे उत्तर हम ऑप्शन डी। यापर प्रश्न नंबर 9 को जीवा। प्रश्न नंबर 9 रे अछि गोटे चाप और तार विपरीत चाप द्वयर डिग्री परिमाण रो समष्टि डैश डिग्री। गोटे चाप एवं तार विपरीत चाप मिसिले एक संपूर्ण वृत्त मिली थाए एवं तार डिग्री परिमाप होची 360 डिग्री। तेणु एठारे उत्तर हम ऑप्शन बी 360 डिग्री। यापर जीवा में प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 रे ABCD एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज मेजर एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री और मेजर एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री। एबे मेजर एंगल D माइनस मेजर एंगल C केते हबो? पिला माने आमे पढिछि वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण मान परस्पर परिपूरक। तेणु ABCD चतुर्भुज रे एठारे जेहेतु से माने वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर शीर्षबिंदु अटंती तेणु ए कोणर परिमाण एवं सी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री हबो। एठारे ए कोणर परिमाण 120 डिग्री दिया जायछि। तेणु सी कोणर परिमाण हबो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। सही पली बी कोण एवं डी कोण परस्पर परिपूरक। जेहेतु बी कोणर परिमाण 75 डिग्री दिया जायछि तेणु डी कोणर परिमाण हबो 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री। तेणु आमे मेजर एंगल डी माइनस मेजर एंगल सी निर्णय कले 105 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तेणु एठारे उत्तर हम ऑप्शन सी 45 डिग्री। यहाँ पर आम जीवा प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 रे दिया जायछि जे चित्र रे OP AB प्रति लंब अटे। AB होछि एक ज्या एवं O बिंदु रु D बिंदुर दूरता दिया है 6 सेंटीमीटर। पिला माने एठारे आमे OA को जोग करिबा। OA को जोग कले आमे OAD एक समकोणी त्रिभुज पाइबा एवं जेहेतु एठारे OPAB प्रति लंब तेणु DAB रो मध्य बिंदु हबो एवं AD रो दैर्घ्य 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हबो। वर्तमान आमे OA रो दैर्घ्य निर्णय करिबा पाइथागोरस सूत्र प्रयोग करले OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर रो होल रूट ओवर OD स्थान रे 6 AD स्थान रे 8 स्थापन कले आमे OA रो मूल्य पाइबा 10 सेंटीमीटर। हमको निर्णय करिवार अछि DP। OA एवं OP एका वृत्तर दुईटी व्यासार्ध अटंती तेणु OA रो दैर्घ्य एवं OP रो दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर हबो एवं DP इक्वल टू OP माइनस OD अर्थात 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हबो। तेणु एठारे उत्तर हबो ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। एबे प्रश्न नंबर 12 को जिबा। प्रश्न नंबर 12 रे PQRS एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज मेजर एंगल P इक्वल टू 3x मेजर एंगल R इक्वल टू 2x मेजर एंगल P केते डिग्री हबो आमे निर्णय करिबा। जेहेतु PQRS एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज तेणु वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण P कोण एवं R कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री हबो। P कोण जेहेतु दिया जायछि हमको 3x तेणु आमे P स्थान रे 3x स्थापन करिबा एवं R स्थान रे आमे 2x स्थापन करिबा। 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तेणु x रो मूल्य आमे निर्णय करिबा 5x इक्वल टू 180 x रो परिमाण 36 डिग्री। तेणु करी आमे मेजर एंगल P इक्वल टू 3 into 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री पाइले। तेणु उत्तरटी हेबो ऑप्शन सी 180 डिग्री। या पर जीवा में प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 रे वृत्त रे AB एवं CD ज्याद्वय परस्पर को P बिंदु रे छेद करंती। मेजर एंगल PBD इक्वल टू 80 डिग्री मेजर एंगल CAP इक्वल टू 45 डिग्री हेले APC रो परिमाण आमे निर्णय करिबा। ABD कोण चित्र को देखो। ABD कोण रो परिमाण दिया जायछि 80 डिग्री।
पुणी चित्र को देख ए सी डी कोण यह 80 डिग्री हम कारण ए सी डी कोण एवं ए बी डी कोण एमाने एक चापर अंतर्लिखित कोण अटंती। आउ थरे कहूची ए सी डी एवं ए बी डी कोण द्वय एक चापर अंतर्लिखित कोण अटंती तेणु उभयंकर परिमाण 80 डिग्री लेखाएं आमे लिखिले। प्रश्न रे दिया जाइछि मेजर एंगल सीएपी इक्वल टू 45 डिग्री तेणु आमे जते बेले एपीसी कोण निर्णय करिबा एपीसी त्रिभुज रे तीन कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री आमे दुई गोटी कोणर परिमाण जानिछे 45 एवं 80 तृतीय कोण को आमे निर्णय करिबा एबे सहज हबो। पहले एबीडी इक्वल टू एसीडी 80 डिग्री लिखिले। मेजर एंगल एपीसी एसीपी त्रिभुज रे मेजर एंगल एपीसी इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 45 ताको सरल कले आमे पाइबा 55 डिग्री अर्थात एटार उत्तर हबो ऑप्शन डी 55 डिग्री। एबे जीवा प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 देखो गोटी अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप केते। चित्र को देखो एसीबी एक अर्धवृत्त ए अर्धवृत्त रो गोटी प्रांत बिंदु हैला ए अन्य प्रांत बिंदुटी हैला बी। वर्तमान केंद्र सहित आमे जोग करले एओ एवं बीओ तेले जो कोणटी पाइले ताहा 180 डिग्री हबो अर्थात एसीपी एसीबी अर्धवृत्त द्वारा केंद्र ठारे उत्पन्न कोण हेउची 180 डिग्री अर्थात अर्धवृत्तर डिग्री परिमाप 180 डिग्री अटे। तेणु उत्तर हबो ऑप्शन बी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न रे चित्र रे दिया जायछि पीक्यू चापर डिग्री परिमाप 105 डिग्री पीआर चापर डिग्री परिमाप 115 डिग्री हेले मेजर एंगल क्यूपीआर केते डिग्री हबो। पिला माने चित्र को लक्ष्य करो पीक्यू चापर डिग्री परिमाप एवं पीआर चापर डिग्री परिमाप को आमे चित्र रे प्रथमे जानि नबा। पीक्यू चापर डिग्री परिमाप 105 डिग्री अर्थात पीओक्यू कोणर परिमाण 105 डिग्री पीआर चापर डिग्री परिमाप 115 डिग्री अर्थात पीओआर कोणर परिमाण 115 डिग्री। तेबे आमे क्यूपीआर कोण चित्र को लक्ष्य करो एही कोणटीर परिमाण निर्णय करिवार अछि। क्यूआर चापर डिग्री परिमाप चित्र को देखो क्यूआर चापर डिग्री परिमाप 360 डिग्री रु पीआर चापर डिग्री परिमाप एवं पीक्यू चापर डिग्री परिमापर समष्टि को आमे वियोग करिबा। संपूर्ण वृत्तर डिग्री परिमाप होची 360 डिग्री तेणु 360 रु आमे पीक्यू चापर डिग्री परिमाप 105 एवं पीआर चापर डिग्री परिमाप 115 को वियोग करिबा। तार मूल्य स्थापन करिबा 360 माइनस 115 प्लस 105 इक्वल टू 140 डिग्री। ये होची क्यूआर चापर डिग्री परिमाप। आमे पूर्वरु पढ़ीची कोनोसी चापर डिग्री परिमाप एहार विपरीत चापर अंतर्लिखित कोणर परिमाणर 2 गुण संगे समान बा अन्य भाषा रे कहिबाको गले कोनोसी चापर अंतर्लिखित कोणर परिमाण एहार विपरीत चापर डिग्री परिमापर अर्धेक सहित समान अर्थात क्यूपीआर कोणर परिमाण क्यूआर चापर डिग्री परिमापर अर्धेक सहित समान हो। जेहेतु क्यूआर चापर डिग्री परिमाप 140 डिग्री तेणु क्यूपीआर कोणर परिमाण हबो 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 70 डिग्री। तेणु एठारे उत्तर हबो ऑप्शन ए 70 डिग्री। पिला माने आजि पई एतिकिरे रहिबा परवर्ती क्लास रे पुनी आउ किछि अधिक प्रश्न नै आसीबी एवं सेगुडी कर मध्य आलोचना माध्यम रे समाधान करिबा।